बापा भाई सबके मोर नमस्कार। आज जौन प्रकार कोरोना बेमार सारा देश के व्यापी आसला चाइना तानु जाति गिरी से लगी सरकार आमके खाना पीना पैसा पत्र सबू किसी अनेक प्रकार योजना करी करी आमके सुविधा देलानी यार घरे रही कर खा के नहीं जा बोली एमती सचेतन देला पुलिस बाहिनी जतकी डाक्तर पाक्तर झाड़ा बांती जंटा हेले भी डाक्तर सहित तुम टे परामर्श निया मुझे कुसनुगुड़ा ग्राम सुभाष चंद्र गुरु कंटा गाँ पंचायत अंचड़गुमा बाया ब्लॉक थेंत्रीगुंटी जिला नवरंगपुर। आज तुम माने मोर गायक दुर्योधन गौड़ बाहक सुकुरु जानी साइड राम बाबू खगपति बैद बाबू झुमकावाला एमती आउ अन्य साथी महामारी भूताणु कोरोना चाइना माड़ी आसबार ये सब टिके सचेतन देवाई बसी देशिया माध्यम सरकार ध्यान देउचंती बंचिबारे नुआ रोग आसुअछि सारा दुनिया रे सरकार ध्यान देउचंती बंचिबारे
ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସାମାଜିକତା ମାନିଲେ ହେବ ଆମର କ୍ୟା ଅଭେଳାରୁ ଆସି ନେଇ ଯାଉଛି ଜୀବନ ହେ ଭାଇନା ଯାଏ ନାରୁ ଜାତ ସେ କରନା ହେ ଭାଇନା ଯାଏ ନାରୁ ଜାତ ସେ କରନା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କଲେ ସରକାର ଗହଳିରେ ଯିବ ନାଇଁ ରୁହ ନିଜ ଘର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କଲେ ସରକାର ଗହଳିରେ ଯିବ ନାଇଁ ରୁହ ନିଜ ଘର ଦିଆର ଘରୁ ସତର୍କ ଦେଉଛି ସୂଚନା ହେ ଭାଇନା ଯାଏ ନାରୁ ଜାତ ସେ କରନା ହେ ଭାଇନା ଯାଏ ନାରୁ ଜାତ ସେ କରନା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣକ ଆମର ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣକ ଆମର ତାଙ୍କ ନାମ ଅଣାକାର କାଳିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନାମ ଅଣାକାର କାଳିଆ ଠାକୁର ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ତୁଣ୍ଡି ବଜାତନା ହେ ଭାଇନା ଯାଏ ନାରୁ ଜାତ ସେ କରନା ହେ ଭାଇନା ଯାଏ ନାରୁ ଜାତ ସେ କରନା चाहे ना